na limana o dossier fɛn be no be yuruku ko ka nga jamana kɔnɔna la yanno ayiwa ko a dossier bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don ko a kana kɛ maa kɔnɔ k'a fɔ ko yuruku kɛlɛli ko a dannen don sira la a ma dan sira la dɛ baara in ko a talen don bala wa a bɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ Mamadu Kasoge ka fɔla an bɛna an nɛ don o la sisan o mana bɔ yen nɔ min ye bamanciw ka kɛlɛli ye an ka finitigiw fɛ a jirala k'a fɔ Kulukoro Duwansa Baɲangara ani Segu limana ko Mali armée u sera ka bamanci maa 56 ɲɔgɔn na u y'olu de faga ni dɔgɔkun 2 laban in na l'essor de o famina o lakali aw ye sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ni ayiwa nazaraw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o ye Union Européenne ye ale ka lasigiden min bɛ Mali la yan Bart Ouvry a jarala k'a fɔ nazaraw ka jɛrɛjɛkulu n'o ye Union Européenne ye ale tɔgɔla don ni o ye journée de l'Europe o bɛ ɲɛnamaya san o san mɛ kalo tile 9 kabi san 1996 a jarala k'a fɔ o de senfɛ yanni o cɛ min ye Bart Ouvry ye k'a ye wele bila kunnafonidilaw ma limana u ka taa tilefana dun dɔ kɛ o de senfɛ Bart Ouvry y'a jira k'a fɔ Mali ni Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ ko tiɲɛ don gɛlɛya dɔw bɛ u ni gouvernement cɛ ko nka baaraɲɔgɔnya o ma tigɛ fɔlɔ o mana bɔ yen Nouvelle Horizon kelen kɔnɔna la a jarala k'a fɔ Papa Mambi Keita inspecteur de police kɔrɔ don an bɛ se k'a fɔ ten ko bi ale bɛ kaso la nin waati ninnu na ka sababu kɛ kunnafonidila min bɛ n'u kama Birama Ture ale ka koɲɛ ye an bɛna an da don fana na sisan Nouvelle Horizon o kɔnɔna la l'indépendant ale kumana min ye l'indépendant ye a y'a jira k'a fɔ baarakɛlaw ka lafasalikuluba min bɛ Union nationale des travailleurs du Mali ayiwa ko ni premier ministre kɔni kɛn bɛ ka ɲɛnkuru bɔ ɲɔgɔn na bi kangarida gɛlɛn o bɔra syndicat ka ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile ka ɲɛsin premier ministre ma ka sababu kɛ mun ye ko ayiwa baarakɛla minnu bɛ yen ni olu taara sɛngɛlafiɲɛbɔ la ko min ma compressé olu ka koɲɛ kuma de bɛ yan nɔ Yakuba Katile kangarida kelen kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma a kɛra min ye Sogɛl ka ɲɛfɔli min kɛra o senfɛ CNT maaw ɲɛma an bɛna an da don la l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako fana kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Mali ka kɔɔri limanaw a bɛ se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan cogo min na hali n'a sɔrɔla ɲangi bɛ Mali ka CEDEAO fɛ bi na nka o ma Mali bali ka sira kuraw bɔ o sira dɔ ye Guinée Conakry a jarala k'a fɔ sira kura min bɔlen nin Koromokarila yɛrɛ an ka fangaw fɛ fanga minnu bɛ n'o ɲɛsinnen don jagoko ni sirabaw koɲɛ ma a jarala k'a fɔ la Guinée Conakry limanaw o kɛra sira kura wɛrɛ ye ko an ka kɔɔri o bɛ se ka bɔ ka taa ko tɔni ba kelen ɲɔgɔn na o de bɔra limanaw ka taa n'o ye kɔɔri ye ka taa Guinée Conakry ale port la walasa a bɛ se ka taa feere jamana kɔ kan cogo min na o mana bɔ Les Échos welewele kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ coronavirus bana bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na a jarala k'a fɔ boloci min bɛ yen ni o bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu si kuma se boloci ye a jarala k'a fɔ ka taa san 15 la ka yɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen sen bɛna ye bolociw la ani muso kɔnɔmaw ani muso minnu bɛ yen ni olu bɛ ayiwa sin di denw ma ko olu ka boloci o bɛna don sen na campagne na ko de y'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye le républicain ale y'a jira k'a fɔ an ka samata sɛgɛw k'olu ye degeli karamɔgɔ kura sɔrɔ a tɔgɔ ye ko Eric Sekou Chel ale de kɛra Mali ka degeli karamɔgɔ kura ye ale bilala Mohamed Makasuba ale nɔ na an bɛna fana ɲɛfɔ aw ye républicain kɔnɔna la limanaw nka yan'an ka se o ma an y'aw tulo lasɔmi k'a fɔ l'essor ale de kumana l'essor ka kuma la dɔwɛrɛ tɛ limanaw a jarala k'a fɔ l'essor fɛ bi ko min bɛ tali kɛ Mali la yan nɔ yuruku kɛlɛli o baara bɛ sen na jɔn de ye nin kuma fɔ Mamadu Kasoge ale de ye ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana sariya kow ma ni hadamadenya hakɛw walasa kuma kɛra min yɛrɛ ka ni hakili tora o la o ye min bɛ tali kɛ kɔɔri sɛnɛnaw ka tɔnba yɔrɔ olu ka nafolo min n'a fɔra ko dunna ayiwa u ka ɲɛmaa kɔrɔ in fɛ n'o ye Bakari Tugula ye limanaw ministre min filɛ nin n'ale de bɛ sariya ko kunna ani hadamadenya hakɛ Mamadu Kasoge a y'i da don o kuma in na kosɛbɛ walasa a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati ninnu na yuruku ale kɛlɛli ani kanabila n'o ye liberté d'expression ye an ka jamana kɔnɔna la yan nin de kɛra kumaba fila ye Mamadu Kasoge a welele ka taa an ka jabaranisoba sanfɛ ayiwa ko a sinzira nin kuma fila de kan kosɛbɛ nka l'essor ka fɔ la hakilila jiginna limanaw affaire min bɛ yen n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ka ko ye
yoro korsen nauka nafolo na fora ko o yurukura ayo apikam nyama koro bagari tugula ana aje chaman fe abse mata ni kene nyogana ma yoro kirin kun tigera limana kirin tigera ka fo bagari tugula jodira alima ana anu fe jama mata ni kelen nga yera ka fo ko fe cour d'assises spécial min kera aywa cour suprême de nana kana o kirin limana ka o kokari ka fo kirin ko atike tugo manye o la ministre min flene na le banga shara ko kuna Mamadou Kasoge yoro dossier kumbe ale de bolo wati mina kumbe procureur la aywa pôle économique et financier la o wati ni kama o dossier min flene Mamadou Kasoge abe dossier ndon ko sebe le soro ka fola Mamadou Kasoge anana laini ke ka fo kirin min flene na tigera bakar tugula na jewfe ka nyesi bagartola na jawma limanaw ni kiri be kun sigime ka kono wale de kun se ka ke kiriye ka mi mali kritika law ka bela jile je anika sana yela di mali kiri soma sabu be kun sigime ka kiri ba min kono na fara ka fo o tara labani jogala Mamadou Kasoge wo chenrela amake fen mi nayi ayo wulu kritika law togoja wako ako retina totan fɛn be ko jate minana ka fɔ olu de be ka sira wɛrɛw ɲini ka bakari togola min na ka kiri tigɛla libanaw ka kɛ kiri ye min ni a kɛra yɛrɛsagokɛ yɛrɛ ye Mamadou Kasoge ko a ko tɛna bila ta o de y'a to u ye ko in ka taga taa n'a ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye cour suprême ale yɔrɔ sabu ale de be an ka sariyaso bɛɛ lajɛlen sanfɛ o ka sɔrɔ ka kiri in ka a tiɲɛ k'a fɔ ko segin ka kɛ a kan a jara Mamadou Kasoge y'a jira k'a fɔ wa segin bɛ kɛ kiri in kan han ko bakari togola na jɛw u ka kiri min tigɛra n'a fɔra ko jo dira u ma ko segin bɛ kɛ a kiri in kan limanaw Mamadou Kasoge y'a jira k'a fɔ o bɔlen kɔ ye an ka jamana kɔnɔ ko jamanadenw caman bɛ k'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga k'a bɛna fɔ o sumayalen don kiri ko nasira ninnu na ko nka bɛɛ lajɛlen ka a bila i hakili la k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye limanaw fɛn fɛn ye dossier ye k'o bɛ vérificateur général ye o bɔ a kɛra loi d'orientation de programmation militaire n'o y'an ka finitigiw ka minansango ye o a kɛra min bɛ tali kɛ loi de programmation relative à la sécurité intérieure n'o y'an ka jamana kɔnɔna lakanani ye limanaw fo ka taa se jamana ka soba minnu bɛ yen olu fɛɛrɛli ko ma ayiwa ko pôle économique et financier kɛlen don k'i jɔ ni nin yuruguyurugu ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn b'a kɔnɔna la ayiwa ko a bɛɛ dossiers bɛɛ bolola wa baara bɛ ka kɛ ni a ye a jɔla k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi limanaw ko dossier min yɛrɛ bɛ yen ni o talen don bala wa o dossier baara bɛ ka kɛ n'o ye kabi san 2018 a yɛrɛla k'a fɔ a bɛ se yuruguyurugu dossier 1442 olu la ko dossier 690 ko olu yɛrɛ kiri tigɛra ka ban o banna ka ban wa dossier 275 fana bɛ yen limanaw ko Mamadou Kasoge y'a jira k'a fɔ olu fana kiri tigɛra ka ban o yɛrɛ o baara bɛɛ banna ka ban a ka fɔ la ko n'i ye jateminɛ kɛ dossier fɛn fɛn fɔlen filɛ nin n'a fɔra ko kiri tigɛra libanaw a bɛɛ lajɛlen yuruguyuruguw ye ko n'i y'a nafolo ta k'a lajɛ nafolo min bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ an ye dossier minnu fɔ sisan dossier 1442 in ko nafolo yuruguyurugu min sɔrɔla o kɔnɔna la jateminɛ la o bɛ se miliyari 126 ani murumuru kelen ma min ye nafolo minnu bɛ yen ni maaw bɛ yen n'u ye yuruguyurugu u kan k'o sara ko o bɛ taa se miliyari 4 ani murumuru 2 ma ani fana nafolo min yɛrɛ fana bɛ yen n'o sera ka sɔrɔ ka bila trésor ka bolo ka bi k'o bɛ se miliyari 3 ɲɔgɔnna ma a jala k'a fɔ an bɛ nin dabolo de kan wa ko yɛlɛmani caman de bolodalen don ayiwa an ka kiri taabolo kan nin waati in na Mamadou Kasoge ka fɔ la ko wa ko min ye pôle économique et financier ye ale cakɛda ba dɔ min bɛna bila jamana yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ko min ma pôle national économique et financier o baaraw yɛrɛ bɛ senna ka ban ani ko cakɛda dɔ bɛ yen n'u kama ko agence de recouvrement et de gestion des avoirs criminels o b'a jira k'a fɔ limanaw maa maa bɛ yen ko e ye jamana nafolo ta ayiwa ko cakɛda in na wuli e nɔfɛ kɛ i bolonafɛnw minɛ ani fana ka jamana ka hakɛ di a ma ko cakɛda fana o bilala sen kan ka ban Mamadou Kasoge ka fɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye yɛlɛmanibaw ye minnu bɛ senna an ka jamana kiritigɛso la ko nka ko Bakari Togola ka kiri min filɛ nin ye limanaw sinsin kɛra o de kan kosɛbɛ ko kiritigɛla minnu y'a tigɛ limanaw k'u sigi k'a lajɛ ko ayiwa fɛn fɛn bɛ yen ko i ye kirin tigɛ ko jugu la limanaw sariya fana ni min ka kan o na da i kan Mamadou Kasoge ale ka fɔ la limanaw an ye nin kunnafoni sɔrɔ lesor ale de kɔnɔna la ale lesor kelen ka fɔ la halisa
a jarala k'a fɔ bamanciw kɛlɛli siratigɛ la min ye kulukoro ye Douentza Bayangara ani Segu kɔsa in na ayiwa armée kɔni ye dangari kɛ bamanciw la kosɛbɛ a jarala k'a fɔ armée sera ka min ye bamanci maa 56 ɲɔgɔnna ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na ni kunnafoni bɔra u ka an k'a fɔ Mali armée ɲɛmayaso n'o ye état major général des armées ye ale de ye kunnafoni di juma wulada fɛ k'a jira k'a fɔ ko a bɛ se maa 56 ɲɔgɔnna ma ayiwa min ye Mali armée ye k'u sera ka bamanciw bɔnɛ u ni na a bɛ se o maa hakɛ de ma limanaw k'a daminɛ Kucala ka taa Buguni Sikaso ko u ka wulikajɔ dɔw bɛ yen minnu kɛra sababu ye ka ɲiniw boloda ka tɛgɛ kɛ bamancidenw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Molobala ye Molobala ani Sikaso fo ka taa se Kilela yɔrɔ min bɛ yen n'a jarala k'a fɔ o douane ani Buguni douane fanfɛlaw ayiwa maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye bénévole ye minnu bɛ baara kɛ u yɛrɛ diyaɲɛ kama limanaw ko bamanciw ye dangari kɛ a ma kofɔli dɔw la ayiwa armée kɔni sera ka bamanci ninnu ka tɛgɛ kɛ u la o mana bɔ yen min ye Kulukoro marabolo kɔnɔna la ka taa min ye secteur Dalibugu Kamisara Boron ani Madina Sakɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu limanaw ko armée sera ka wulikajɔ kɛ wa kungokolo dɔ fana bɛ yen u ko min ma ko forêt Turungale ani kulu minnu bɛ yen n'o ye Tola kulu ye ayiwa ko bamaci maa 16 ɲɔgɔnna u sera ka ayiwa tɛgɛ kɛ olu fana na olu ka baara kun bɛn bɛ ka min ye mugu ka dugu dugumakolo jukɔrɔ ayiwa i taamatɔ i bɛ taa yɛlɛ o sanfɛ o bɛ sɔrɔ ka kɛ kasara ye a jarala k'a fɔ armée ka communiqué la halisa ko avril kalo tile 24 tɛmɛnen san 2022 yɔrɔ min bɛ yen n'o ye secteur Ɲaso Sebe ani Sebe Togoro fo ka taa se fana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Bankas ni Bayangara sira cɛ ye ko maa dɔw bɛ yen n'o ye bamanciw ye limanaw u sera ka tɛgɛ kɛ olu fana na a jarala k'a fɔ halisa armée ka communiqué la Mondoro ale sira kan ani Boni limanaw ko min ye bamanciw ye u ye mugu don o sira ninnu fana kan o kɛra sababu ye an ka finitigi maa 2 olu fatura maa 10 ɲɔgɔnna olu joginna k'u sera ka bamaci maa 22 ɲɔgɔnna u sera ka tɛgɛ kɛ o la ko nka u sera an ka finitigiw ka mobili u ye tiɲɛni don olu kunna dɔɔni halisa armée ka ɲɛfɔliw la ka communiqué in na u y'a jira k'a fɔ Segu mara fana na ko wulikajɔ dɔw kɛra a kɛra sababu ye bamanci dɔw bɛ yen u bɛ nɛgɛjuru siraw tiɲɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko nka kunnafoniw sera ka fara ɲɔgɔn kan u ye bamaci maa 10 ɲɔgɔnna u y'olu minɛ ani maramafɛn AK-47 ani chargeur 5 radio 2 ani telefɔni 13 fo ka taa se moto 22 ma ayiwa u sera ka olu fana minɛ ani min ye engin explosif improvisé u ye min don dugukolo jukɔrɔ u sera ka olu fana tiɲɛ min ye ɲɔnɔ mara ye Musa wɛrɛ ani marakala ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'u sera ka mugu minnu bɛ don dugumakolo jukɔrɔ o 2 u sera ka o fana tiɲɛ armée y'a jira k'a fɔ k'u ye sanfɛ gosili dɔw fana kɛ o kɛra sababu ye ka min ye bamanciw ka dagayɔrɔba dɔw bɛ yen min bɛ Bayangara fanfɛlaw la ka se ka olu fana tiɲɛ limanaw nin de ye kunnafoni fara-faralen ɲɔgɔn kan dɔgɔkun 2 laban in na armée sera ka baara minnu kɛ ka ɲɛsin bamanciwale tigilamaw ma a kunnafoni an y'a sɔrɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen fasede sɛbɛn bɛ yen n'o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ nazaraw ka jɛkuluba ni o ye Union Européenne ye ale ka tɔgɔladon o bɛ ɲɛnamaya san o san mai kalo tile 9 o ɲɛnamayanin de sababu la yanni o cɛ juma tɛmɛnen mai kalo tile 6 ayiwa Union Européenne ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni o ye Bart Ouvrier ayiwa Bart Ouvrier k'a ye wele bila kunnafonidilaw ma u ka taa tilefana dun dɔ kɛ o de senfɛ a ye kunnafoni caman di Mali ni Union Européenne cɛ baara a bɛ lahala min na bi o de la hakilila falen-falen kɛra sababu ye kunnafonidilaw sera ka ɲininkali caman yɛrɛ kɛ Bart Ouvrier la ani Union Européenne ni Mali cɛ bɛ cogo min na bi hali n'a sɔrɔla gɛlɛya caman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bart Ouvrier a y'a jira k'a fɔ bi na Mali gouvernement n'o ye furanjɛla fanga ye ayiwa k'u ka yeta tɛ kelen ye fɛn caman na ko nka k'a fɔ de ko baaraɲɔgɔnya o ni Mali cɛ k'o bɛna dabila ayiwa ko an fana an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ o la sa Union Européenne ka tɔgɔladon n'o ye 9 mai ye kabi san 1986 ale bɛ ɲɛnamaya Bart Ouvrier y'a jira k'a fɔ kabi o don fo kana se bi la min ye Union Européenne ye ale ka baaraɲɔgɔnya ni Mali cɛ ayiwa baaraɲɔgɔnya in a ma kɛ i n'a fɔ baaraɲɔgɔnya min balila ka kɛ tile kelen k'a bɛ to senna gɛlɛyaw bɛ yen dɛ yetaw tɛ se ka kɛ kelen
ko nga ko union européenne ni Mali cɛ limana o ka yeta u ye kelen fan caman fɛ sango dɛmɛ nasiraw la ko ale yɛrɛ ka fɛla yɛrɛ min ye o ye k'a fɔ union européenne ni Mali cɛ limana u ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don nataw la a y'i da don baara wɛrɛw la i n'a fɔ fanga dafiri min kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɛsin ale ma waati na union européenne kɔni ye ko in kɔn kosɛbɛ o kɛra sababu ye bi u ni faranjɛla fanga ka hakililaw ma kɛ kelen ye ko nka o t'a yira k'a fɔ ko ni faranjɛla fanga tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali CEDEAO kɛlen don ka ɲangi min bi Mali ka kabi janvier kalo tɛmɛnen na ayiwa ko union européenne yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ walasa o ɲangi bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na a y'i da don ko wɛrɛw la min ye Russie ni Mali cɛ yɔrɔ union européenne kelen de y'a fɔ k'a fɔ ko Russie ni Mali cɛ hali n'a sɔrɔla Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ jamana fila de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye union européenne jamana 27 olu y'u ka dɛmɛw tigɛ k'a fɔ ko Mali ni Wagner n'o ye mercenaires ye ayiwa k'olu ni Mali de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Bart Ouvrier y'a jira k'a fɔ ko o ma kɛ i n'a fɔ baara ɲɔgɔnya tiɲɛni pepewu ko n'o tɛ u ka kɛlɛbolo minnu bɛ Mali la n'o ye EUTM walima ECAP Sahel ye olu ni Mali o de baaraw jɔra fɔlɔ lakanako siratigɛ la n'o tɛ baara wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ bolodalen don nataw la minnu bɛna ɲɛsin ayiwa lakanako adamadenya hakɛ ani sɔrɔ sɛnɛ ani ɲɛtaga badabada Bart Ouvrier ale ka fɔlɔ o baaraw yɛrɛ bɛ sen na o bɛna labɛn ka bila an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw yan'an k'an ko don Nouvelle Horizon na a kumana ko kura a y'a jira k'a fɔ ko inspecteur kɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Papa Mami Keita limanaw ko Papa Mami Keita nin wagati in na a bɛ n'a fɔ tɛgɛ kɛra ale la ka sababu kɛ mun ye kunnafonidila min bɛ yen n'a tununa n'u k'a ma Birama Ture ale ka koɲɛ o de bɛ sen na halisa limanaw inspecteur de police ni o ye Papa Mami Keita ye yɔrɔ ale yɛrɛ cakɛda dɔ kun dira a ma n'o ye cybercriminalité brigade d'investigation judiciaire o la limanaw min bɛ tali kɛ Papa Mami Keita a na kɛ a kun bɔra jamana kɔnɔ a kun taara taamana jamana kɔ kan a na kɛ a seginnen ka na ayiwa ko kan mɔgɔw olu de y'a wele k'a ɲininka a dalakan na a ɲininkalen sa u ka sɔrɔ k'a bila ka taa mandat de dépôt la k'a sababu kɛ mun ye Birama Ture n'o ye kunnafonidila ye ale ka tunniko la sabu Birama Ture ka tunniko la Papa Mami Keita in de kelen y'a jira k'a fɔ a na kɛ a y'a jira k'a fɔ ko n k'a fɔ Birama Ture ale fure k'o taara ye kɔlɔn dɔ kɔnɔna la Nouvelle Horizon ka fɔ la yɔrɔ Papa Mami Keita in a kun taara Faransi faaba la n'o ye Paris ye ayiwa a kun ye ɲɛfɔli dɔ kɛ kunnafonidi sira dɔ kan n'o ye Express ye o waati la Papa Mami kun ye maa dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔ k'a fɔ olu kun ye seere ye k'olu ye Birama Ture ye kɔlɔn kɔnɔna la a fure o kuma in fɔlen maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko Papa Mami ye nkalon ta ka da olu la min bɛ tali kɛ o maa dɔw ye jaabi kɛ kunnafonidi sɛbɛn le Sphinx kɔnɔna la ko k'a to Côte d'Ivoire inspecteur Papa Mami Keita ayiwa ko maa dɔw bɛ olu yɛrɛ jaabi kɛ k'a fɔ ko Papa Mami ye kuma dɔw ta ka ɲɛsin olu ma ayiwa k'a fɔ ko i n'a fɔ Dawuda Mamadu Dawu ale min yɛrɛ ni ale ye station dɔ géré ye ko Papa Mami kun bɛ to ka taa barokɛ la a fɛ ko kɔni bɛ kuma fasugu bɛɛ fɔ ko nka ale tile kelen Biramako kuma ma tɛmɛ ale ni Papa Mami cɛ nka n'a fɔra Papa Mami nana ale tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko ayiwa ale yɛrɛ ye seere k'a fɔ min ye Birama Ture ye ko fure taara ye kɔlɔn kɔnɔna la ale kɔni de wulila sa limanaw ka ko in ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan ka plainte kɛ Papa Mami k'a nane ye k'an ye ma olu y'a wele k'a ɲininka bibi in na k'a bɛ kasobonba la limanaw a jala k'a fɔ o maa kofɔlen in n'o ye min ye Dawuda Mamadu Dawu ye a ko k'ale kɔni dabali banna k'a fɔ Papa Mami k'a ye ni kuma fasugu fɔ ka ɲɛsin ale ma an bɛ waati min na ko sisan ayiwa Papa Mami Birama Ture ka koɲɛ a kɔni minɛnen don a la bi a bɛ kasomunba la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'Indépendant an bɛ don a kɔnɔna la kuma na l'Indépendant y'a jira k'a fɔ nin wagati in na limanaw syndicat minnu bɛ yen n'o ye Union nationale des travailleurs du Mali syndicat belebeleba min bɛ yen n'ale de bɛ baarakɛlaw ka hakɛw lafasa a bɛ n'a fɔ ani premier ministre ladilikan dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ye syndicat ka ɲɛma ye Yakuba Katile ale de ye nin kuma fɔ ko bataki dɔ yɛrɛ a y'o ci premier ministre ma a jala k'a fɔ Yakuba Katile fɛ ko syndicat ye fɛn ye min bɛ se ka baarakɛlaw lafasa ko nka
ko ta bali ko syndicat fana tɛ se ka ye politique kɛnɛ kan dɛ ko n'i ye politique kuma fɔ syndicat fana bɛ se ka ye o kɛnɛ kan sabu a bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bɛnkanw de don bɛnkan minnu bɛ yen n'a bɛ se ka syndicat yamaruya ayiwa o fana bɛ se k'u ka hakɛw lafasa kɛnɛ wɛrɛw kan ko nka ko premier ministre ko a k'i kɔlɔsi l'indépendant de bɛ ka nin kuma fɔ a y'a jira k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga limanaw ayiwa u ye lettre min ci a ma lettre in a tɔgɔ de ye ko Choguel votre jugement sur les droits des compressés et les retraites par anticipation limanaw o tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa ko Choguel ye a ka hakilila min di walima a ye hakilila min di k'a fɔ min ye compressés ye minnu bɛ ni ayiwa olu ka hakɛw bɛ yen u bɛ k'a ɲini jamana fɛ bi a sen tɛ ka di a na kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga premier ministre ye a y'i da don compressés olu de ka hakɛw la limanaw CNT maaw ɲɛma avril kalo tile 21 tɛmɛnen na yɔrɔ compressés minnu filɛ nin ye limanaw n'a kuma fɔra a bɛ maa hakili jigin waati min na a fɔra k'a fɔ yɛlɛmanibaw ka boloda an ka jamana kɔnɔna la yan min bɛ tali kɛ banque mondiale ale ni FMI ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye maa dɔw jagoyara ka taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la walima k'u bolo bɔ baara la k'u ka hakɛw ka di u ma o hakɛ min filɛ nin n'a fɔra k'o bɛ di fanga bɛ tɛmɛ fanga wɛrɛ bɛ na fanga minnu tɛmɛna a na kɛ olu ma se ka fɛn bɔ a la nka fanga minnu bɛ sen na n'o ye furancɛla fanga ye olu yɛrɛ tun ye layidu ta u ni UNTM cɛ bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ min ye février kalo tile 10 san 2000 n k'a fɔ kabi février kalo tile 10 san 2011 bɛnkanw kun tɛmɛna u ni fanga kɔrɔw cɛ o bɛnkan kelenw limanaw o nana bolonɔ bila u ni premier ministre cɛ kabi san 2021 fanga min bɛ sen na n'o ye furancɛla fanga ye limanaw n'a fɔra k'a fɔ jigi dalen don fanga ka bi k'a fɔ nin compressé minnu filɛ nin yɔrɔ UNTM yɛrɛ kelen don k'i bolo da i sen ka bi ka jɛn fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ o tɛ ka laɲini kɛ sabu an bɛ lahala min kɔnɔna la bi an bɛ furancɛla fanga de la a man kan jamanadenw ka wuli fanga kama ka fanga tɔɔrɔ k'a fɔ u bɛ ka hakɛ ɲini k'a sɔrɔ don jamana yɛrɛ bɛ kunbalan na UNTM bɛ o sabali la waati min na ayiwa ko premier ministre taara CNT ɲɛma kuma caman bɛ yen k'o fɔ compressés ka ko la n'a ma ɲɛ ko u ka hakɛw ma se ka di u ma ko premier ministre kɔni ka na kuma fɔ kuma min n'o bɛ se ka UNTM jigila tigɛ walima ka compressés jigila tigɛ nafolo min bɛ yen n'a kan ka di n'a fɔra k'a fɔ u ka hakɛw de don nka hakɛ minnu bɛ yen limanaw fantanw ka nafolo a fɔra k'a ka di nka halisa fanga kɔni dɔ bɛ taa dɔ bɛ na nka ni min nana limanaw k'u jija layidu min taara a ka se ka bɔ a sira ma UNTM de ye nin jateminɛ kɛ premier ministre ka kumaw la ka kangaridakan de don k'a fɔ premier ministre a k'i janto a ka kumaw la olu de kan ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ nka olu kana kɛ gɛlɛya wɛrɛ o sababu ye ayiwa baarakɛlaw olu ni fanga cɛ limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don ale kɔnɔ a kumana limanaw soir de Bamako y'a jira k'a fɔ Mali ni min ye Laginɛ Conakry ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ baara ɲɔgɔnya fanga donna a la ka sababu kɛ mun ye Bamako ani Conakry k'u filɛ nin ka baara dɔ dabɔ baara min kɛra sababu ye ko camion caman limanaw a bɛ se kɔɔri tɔni 1000 ɲɔgɔnna ma o de bɔra Mali kɔnɔna la yan min bɛ k'i kunda ayiwa Laginɛ Conakry ale port kan limanaw nin baara min filɛ nin ye n'a a bilala sen kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani Laginɛ o jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ kɛ sababu ye limanaw min ye Mali kɔɔri ye ka se k'a bɔ joona ka taa feere jamana kɔ kan walasa embargo n'o ye gɛrɛntɛ min bin bɛ Mali ka CEDEAO fɛ ayiwa Modibo Keita ale de ye Mali ministre ye min ɲɛsinnen don an ka min bɛ tali kɛ togodaw olu ɲɛtaw ma ayiwa ko juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 san 2022 Kure Male ko baara in a dabɔra yen nɔ a jarala k'a fɔ ko Mali kɔɔri a bɛ se ka bɔ ka taa jamana kɔ kan cogo min na o ka kɛ ni Laginɛ sira ye o de dabɔlen filɛ nin a ko kɛnɛ ka ye a jarala k'a fɔ ministre min bɛ yen n'o bɛ jagoko kunna ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se CMDT ɲɛmaaw ma directeur général adjoint Cheikh Tidiane Umar Dugure ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se maa caman ma ani Laginɛ o port ɲɛmaaba ayiwa olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ kan yen nɔ limanaw min bɛ tali kɛ nin baara in a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ko Mali embargo binnen don a kan ni embargo binna Mali kan siraw bɛɛ datugulen don sɔrɔko siraw la Mali tɛ se ka taa n'a ka jagofɛnw ye yɔrɔ wɛrɛ minnu ko k'olu ka sira ko a dayɛlɛlen don o ye Laginɛ jamana ye Laginɛ port a y'a bila Mali ka bolo kan
o de la bi min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye wulikajɔ fusaya u sigilen ka sɔrɔ ka baara in a daminɛ a yala k'a fɔ tɔni 1000 ayiwa ko de bɛ ka bɔ ka taa min ye an ka kɔɔri la kɔɔri min bɛ n'a bɛ taa feere jamana kɔ kan ni ye Mali jate minɛ limanaw kɔɔri min na nafa ka bon an ka sɔrɔ siraw la kosɛbɛ walasa minisiri min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ sɔrɔko kunna an ka jagoko kunna Mahamudu Uld Mohamed ale ye hakililajigi kɛ k'a fɔ a bɛ wele yɛrɛ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye tigilamaw minnu bɛ yen n'u bɛ balow bɔ jamana kɔ kan ani minnu fana bɛ yen n'u bɛ na ni fɛn wɛrɛw ye u k'u teliya u ka tɛmɛ ni sira ninnu ye walasa jamanadenw olu kana to fɛntanya la ayiwa walasa baaraw olu ka se ka to sen na min bɛ tali kɛ Guinée Port ɲɛmaaba n'o ye Mamadu Biro Jalo ye ale yɛrɛ y'a jɛ k'a fɔ ko Mali kɔni min ye Laginɛ Port u kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ Mali ye wa k'u bɛna magasin belebelebaw de jɔ ayiwa Mali kɔɔri bɛ se ka taa lasago minnu kɔnɔna la Laginɛ Port ale kɔnɔna la wa sira in yɛrɛ limanaw u bɛn'u bolo di ɲɔgɔn ma sira in ka se k'a dilan walasa taa ni ka segin u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na limanaw nin baara de daminɛna wa min ye urban min n'o tigɛra o kɛra sababu ye ayiwa Madame Dembele Madina Sissoko ale min ye minisiri ye min b'an ka sirako kunna ka se ka ladilikan caman di an ka mɔbilibolilaw ma ayiwa u bɛ se ka Laginɛ ale sariyaw olu bonya cogo min na kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don fasidi sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la a kumana limanaw eko y'a jira k'a fɔ ko min ye boloci ye n'o ye coronavirus boloci ye ayiwa ko a tago filanan baaraw bɛna daminɛ tago filanan baara in a bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnnakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'olu si b'a ta san 12 ka taa o sanfɛ yɔrɔ fɔlɔ la coronavirus boloci min kun daminɛna denmisɛnnin fitininw kun t'a la muso lasigilenw olu kun t'a la ani muso minnu bɛ yen n'o bɛ ayiwa sin di denw ma olu fana kun tɛ a la nka sen na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye baara dɔ daminɛ baara min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye boloci min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don coronavirus bana kɛlɛli ma ka se ka carin ka taa denmisɛnninnakaw ani muso lasirilenw ani minnu bɛ yen n'u bɛ sin di denw ma sabu ko a jarala k'a fɔ fɔlɔ la coronavirus bana kaba yera Mali la yan nɔ san 2021 mars kalo tile 31 na ka ta o don fo ka n'a bila bila an ka kɛnɛya tigilamaw olu y'a jira k'a fɔ maa min bolo sera ka ci limanaw k'a bɛ se maa 1,000,000 ani maa 75,000 ani maa 100 ni maa 25 o de bolo sera ka ci n'i y'o sigi 100 sara o 100 sara a bɛ se maa 10 murumuru 65 ma kɔni o kun tɛ laɲini ye nka laɲini kun ye min ye maa hakɛ min bolo kun kan ka ci a ka caya ni o ye o de la boloci min bɛ yen n'a bɛna daminɛ bi ntɛnɛn yɛrɛ mɛkalo tile 9 a kun de ye limanaw maa 1,013,000 ani maa 500 maa 38 maa 928 limanaw 100 sara o 100 sara maa 62 ni murumuru 4 olu bolo ka se ka ci a jarala k'a fɔ jamana kɔnɔna la yan nɔ min ye Bamako ale sigida ka taa se Kati ani Kalabankɔrɔ ayiwa ko olu de bɛna boloci a bɛna daminɛ olu de la fɔlɔ o mana bɔ yen a bɛ sɔrɔ ka cari ka taa jamana fan caman fɛ min y'an ka kɛnɛya tigilamaw ye minnu bɛ yen n'olu bɛ boloci in kunna ayiwa olu de ye kunnafoni di kunnafonidilaw ma min bɛ tali kɛ juma tɛmɛnen mɛ kalo tile 6 k'a fɔ ko campagne min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don boloci ma a ka se ka cari min y'an ka jamana kɔnɔna la minnu bɛ yen n'olu denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si b'a ta san 12 ka taa o sanfɛ yɔrɔ fɔlɔ la boloci kun ɲɛsinnen don maaw ma minnu si bɛ janfara kosɛbɛ k'a daminɛ san 60 la ka yɛlɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya baaraw la ayiwa a kun talen don ka ɲɛsin olu de ma nka zena ta in limanaw ko denmisɛnnin fitininw b'a la muso lasirilenw b'a la minnu fana bɛ yen n'olu bɛ sin di denw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ kɔsa in na Mali ye boloci fura min sɔrɔ n'o ye Covax ye o dosi camanba o de nana di dosi 113 ani 420 ko min ma ko AstraZeneca fo ka taa se Johnson & Johnson Sinovac Sinopharm Pfizer o de bɛna kɛ sababu ye limanaw boloci a bɛna cari an ka jamana ale fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa limanaw ko waati sera a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati in ye an b'a fɔ dantɛ foli min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ